नमस्कार. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमच्या मदीं आमचे म्हापशेचे आमदार जोसुआ डिसोजा, आमची म्हापशा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सौ शुभांगी वायनाडकर, आमचे काउन्सिलर आशीर्वाद, स्वप्नील, प्रिया, बाबरा, आमचे जनरल सेक्रेटरी योगेश केडेकर आणि तुम्ही सगळे प्रेस आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे गेल्या 2.5 वर्सांक म्हणजे 2.25 वर्सांक आमच्या आमदाराक बाय इलेक्शनान जी टर्म मेळ्ळी, जवळ 2.25 वर्सां जाल्लेली आसा. आणि ह्या काळात सगळ्यान एक डिफिकल्ट टायम म्हणजे ताका मेळ्ळो आसा की तेच्या काळानूच सगळें पेंडेमीक जालें. आनी पेंडेमीक आसून सुद्दां तेणी जी कामां जी केल्लेली आसा ती आमकां तुमच्या माध्यमांतसून आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. त्या खातीर ही खास आमी प्रेस कॉन्फरन्स आयज घेतलेली आसा. आपल्या प्रेस प्रेसान आमचे आमदार तुमकां आपली जी 2.25 वर्सां जी कामां जाल्लेली आसा ते तुमकां ब्रीफ करतले. हांव मागता की आमदारा कडेन जी कामां तेणी ब्रीफ ते कितें पयर प्रोजेक्ट आनी ह्या फुडें जाताले ते सुद्दां ते ब्रीफ करतले. हांव मागता आमदाराक तेणी तुमकां ब्रीफ करचें. प्रेस कॉन्फरन्सीक आमच्यामध्ये आसा आमचे नगरपालिकेचे चेअरपर्सन भाई शुभांगी वायनाडकर, तशेंच वायस चेअरपर्सन बाब शेखर बेनकर, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि काउन्सिलर बाब प्रशांत हरमलकर, आमचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर. फाटली 2 वर्सांचे आमकां हो टर्म दवरलेलो आसा. 2019 जेन्ना बाबूश आमचे मदसून गेलो तेन्ना म्हापशान एक बाय इलेक्शन जालें आनी लोकांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हापशेकारांनी. आनी म्हाजी प्रॉमीस आसले लोकांक की जितली कामां जातली तितली कामां हांव करून घेतलो. 8 म्हयने भितर आमकां एक कोवीड म्हणून लागलें आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कितले त्रास जाले, लोकांक खूब भोगचें पडलें. तरी आसतना हांव सदांच सांगतालो की जाता तितली आमी कामां करून घेतली म्हणून. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी सुद्दां म्हापशेकारा खातीर खूब अश्योरन्स दिल्लेले आसा आनी तेणें सुद्दां आमकां भरपूर सपोर्ट केलो, भरपूर हेल्प दिलो. आनी म्हणून आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक शकता कारण म्हापशान फाटली 2 वर्सान आमी थ्रू आमचे गोवा गव्हर्मेंटान थ्रू 140 crores हाची कामां आमी करून घेतलेली आसा. थोडी कामां कंप्लीट जाल्या, थोडी कामां हांगा आतां सुरू जातली. हांव मुद्दमूच आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयला की जी कामां आमी केल्या आमी सदांच बारीक आमी इन्स्टॉलमेंट्सान सांगता. आमी चिंतलें की हे फावटी आमी सगळीं कामां लिस्ट आउट करतले आनी एकदांच आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें. फर्स्ट इम्पॉर्टंट आसा ते आमचे मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी थ्रू आमची गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी हांच्या थ्रू काम जालां. टोटल अमावंट जावन आसा 5.62 crore. तें काम आमचें सोंपत आयलां आनी डिसेंबराचे पयल्या आठवड्यान आमी तें काम आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन तेंचें इनॉग्रेशन करतले. तशेंच आमचे थ्रू जी सुद्दां आनी एक काम आमचे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हेंचें काम सुद्दां अरावंड 3 crores हेंचें फावंडेशन स्टोन सुद्दां पयले आठवड्यान जातले आमचे डिसेंबराचे. आमचे सारस्वत स्कूल आसा तेंचे ग्रावंड 2.5 कोटीचो एस्टिमेट आसा. ह्यो फावंडेशन स्टोन 25 तारखेर 3 जातले. तितून आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट बाब मिलिंद नायक तो येवन ते फावंडेशन स्टोन घालतले. आमच्या म्हापशा रिवर ब्रिज आमचे तारीकोडे म्हणटा ते आमी, हें एक मोठेशें काम आसा. फाटलीं खूब वर्सां आमी पळयता, खूब वर्सां आमी रावल्यात. हें जें आसा तें म्हापशाचें एक लायफ लायन आसा कारण इट लिंक्स म्हापसा सिटी टू बास्तोरा, मोयरा, आल्दोना, नाशनाला,
खोर्जुये आमचे कालवी हे सगळे जे कुमुर्पा पासून हे सगळे विलेजीस जे आसा ते अल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा ते सगळे हे रस्त्याचेर डिपेंड आसा. हे सगळे लोक त्या पुला वयल्यान म्हापशां येतात आनी म्हापशाची इकॉनॉमी जी आमची चलता, जे लोक येतात शॉपिंगा खातीर, जे कामा खातीर म्हापशां येतात, ते सगळे लोक थंय वापरतात हो पूल वापरतात. आनी थंय प्रत्येक सांजवेळ्यार 5 सुमार थंय भरपूर ट्रॅफिक जाता, भरपूर कंजेशन जाता. जेन्ना आमचे फेस्तूय आसता नाल्यार मीस आसता, सकाळ फुडें थंय भरपूर कन्फ्युजन जाता, भरपूर ट्रॅफिक जाता. सो तो इशू मोठो इशू आसलो. हे आमच्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां एक प्रॉमीस आसलो आनी हे काम म्हाका दिसलेलें एक अचिवेबल काम आसा. सो हे काम चो कॉस्ट जावन आसा 8.86 ऑलमोस्ट 9 क्रोजाचो. तितून थ्रू GSIDC, MSPRN इन्फ्राटेक हिंकां हो टेंडर अवॉर्ड जाला आनी हे काम 29 तारखेर 11 सुमार आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी चेअरमॅन GSIDC हल्दोणचे आमदार बाबलेन टिकलो हे येवन थंय फावंडेशन स्टोन घालतले आनी प्रोजेक्टा बद्दल जे एक्सप्लेनेशन आसतले जे लोकांच्या मनान तांकांय खबर ना की कशें एक्झिक्यूट करतले, ते दिसा आमी सगळे ती ब्रीफ दितले. तशेंच इम्पॉर्टंट सारके म्हापशेकारा खातीर अंडरग्रावंड पावर लायन हे जावन आसा आमच्या बाबुशाचे प्रॉमीस म्हापशेकारा खातीर. जायतीं वर्सां तो फॉलो करतालो हे कामा खातीर. हेजे टोटल कॉस्ट आसा 116 क्रोज. सगळ्याकीन मोठें काम जे आसा म्हापशेकारा खातीर, म्हापशा खातीर, म्हापसा कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर, जे आमी आमचे मे म्हयन्यात सायक्लोन लागले गोंयान आनी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसले इलेक्ट्रिकल सगळे वाट लावन ती सायक्लोन गेली आनी आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक भरपूर त्रास जाले. आमचे जितले कावन्सिलर आसले, जितले सगळे आमदार आसले गोंयभर, तांकां भरपूर त्रास जाले. डिफिकल्टी जी आसली ती सगळ्यांक जाले. ऑलमोस्ट 4-5 दीस आमकां थोड्या जाग्यांनी 8 दीस लागले लायट येवपा खातीर, रिटर्न येवपा खातीर. सो हो जो पावर लायन आसा, अंडरग्रावंड पावर लायन, तो दोनी हाय टेन्शन आनी लो टेन्शन दोनी पावर लायन अंडरग्रावंड वयतले. म्हापशेकाराचो पयलींसून डिमांड आसा. बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हें काम ऑलरेडी जालें. म्हापशांत मातशें उरलेलें कारण अमावंट बरो मोठो आसलो. आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर तेंचे दोगांचे कॉन्फिडन्स आमकां दिवन हें काम करून दिल्लेलें आसा. हें काम म्हाका दिसता एक 10-15 दिसां भितर चालू जातलें. हितून फेज वायज ते काम जातलें सुरू. तेजो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा स्वास्तिका इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड. ताका टायम दिलेलो आसा 2 वर्सां पूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर. सो हांव लोकांक म्हापशेकारांक अश्योर करता की हाज्या फुडें लायटी बद्दल सगळे कनेक्शन्स जे आसा ते स्टेबल उरतले आनी आमकां कितलो सुद्दां व्हडलो स्टॉर्म आयल्यार आमकां व्हडलोसो प्रॉब्लम फुडें जावचो ना. आमचे इंटरीम बस स्टँड जे आसा, काम चालू आसा थ्रू GSIDC, तो फर्स्ट फेज म्हणून आमी डिक्लेअर केल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर आसा सम्राट कन्स्ट्रक्शन्स, तेजो कॉस्ट आसा 3.3. खूब जाण म्हणटा म्हाका की बस स्टँड तो मातसो धाकटो दिसता. हो आमचो फूल बस स्टँड न्हू, हो आमचो फर्स्ट फेज. तेजे नंतर सेकेंड फेज आसतलो आनी थर्ड फेज आसतलो. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हेचें इनॉग्रेशन जातलें, आमी टार्गेट करता 19 डिसेंबर काम फूल स्विंग थंय काम चालू आसा. 19 डिसेंबराचें आमी टार्गेट दिला फॉर इनॉग्रेशन ऑफ दीस इंटरीम बस स्टँड. आमी वापरतले जे भायरसून बशी येता थंय आमचे टुरिस्ट जितले येता गोंयान तांकां एक बरी फेसिलिटी आनी आमी तो आमचो प्रपोज प्लॅन जो आसा बस स्टँडाचो 300 क्रोजाचो प्लॅन आसा. तेच प्लॅना वयल्यान हो फ्लोर प्लॅन आसा. सो हे जे पयशे म्हणले सरकाराचे, आमी डॅमेज काय तितून काय जावचें ना. आमी तेच जागो वापरून फुडलो फेज जातलो आनी तिसरो फेज जातलो. जावन आसा अरावंड 15 कोटी आनी थ्रू MMC जावन आसा एक 2.5 कोटी. टोटल ऑफ 17.8 क्रोर्स ऑफ रोड वर्क जे आमी रावला पावस सोंपता म्हणसर आमी ही कामां सगळीं चालू करतले आनी जितले रस्ते जितले आहा म्हापशान ते बरे भाशेन आमी रिस्टोर करतले. म्हापशेकारांक एक
सगळ्याकीन बरी फेसिलिटी गावतली रस्त्या बद्दल. वन ऑफ द बेस्ट रोड नेटवर्क्स इन म्हापसा, इन द स्टेट ऑफ गोवा, सॉरी, वर्थ 17.8 crores. सो हांव सांगूंक सोदता की सदांच लोकांक दिसता की म्हापशा खूब जाण म्हणटा काय ना काय ना काय ना काय ना. ही जी कामां हांव आतां एनावन्स केला हेजो टोटल जावन आसा 140 crores. 1 crore 100 crores 39 सॉरी 140 crores हो टोटल अमाउंट आसा. हांव प्रेस नोट तुमकां दिता की हांव सांगूंक सोदता की 2.5 वर्सां भितर आमी इतली कामां करून घेतलेली आसा. बिंग अ डिफिकल्ट इयर इतले त्रास जावन आसा तरी आमकां सरकारान गोंयांत 60 वर्सांचे सेलिब्रेशनान तेजे निमतान आमकां सरकारान म्हापशेकारां खातीर ही सगळीं कामां करून दिल्लेली आसा. म्हाजें मागणें आसा की 2.5 वर्सान जर आमी इतले करूंक पावले, म्हाका एक जर फूल टर्म गावलो, हांव इतलो कॉन्फिडंट आसा की जितली म्हापशान कामां आसा ती सगळीं पूर्ण करून हांव उरलेलीं कामां, म्हाजी कामां फुडलीं आसा, आमच्या मनान आसा, आमच्या विजना प्रमाणे कितें आसा म्हापशा खातीर ती सगळीं पूर्ण करून हांव लोकांक फुडें हाडटलो. दिस इज माय प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ म्हापसा एंड दिस इज आमची कॅपेसिटी कितें आसा. आमी जितले जाण हांगा बसलेले आसा आमचे कडेन एक बरीशी टीम आसा. सगळे जाण आमी एक म्हणून काम करता. ही सगळीं कामां पूर्ण करपाक आमकां भरपूर वेळ गेलो तरी आसतना हितून जायतीं कामां आमच्या एक्स डेप्युटी CM बाब फ्रांसीस डिसोजा हेंची आसली, थोडी म्हजी आसा. ती पूर्ण करपाची ती म्हजी इच्छा आसली. हांव जाता तितले सगळीं कंप्लीट करूंक सोदता आनी आयजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी सगळे जाण आयल्या म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. हो जो तार रिवर आसा पळय हो खंय येतलो एक्झॅक्टली त्याच जाग्यार की हो जो तार रिवर आसा तो एक्झिस्टींग ब्रिज जो आसा तो डिमॉलिश जावन तेका 4 लेन ब्रिज येतलो. सो 2 वचपाक 2 येवपाक. पूण सद्या पयलीं हो सद्याक टेम्पररी प्रोविजन जे आसा जे आमी इनॉग्रेशन करता ते आसा तो प्लॅन डिक्लेअर करता. टेम्पररी प्रोविजन कितें आसा. जोशुआ बाब, तुम्ही आता हांगा सध्या आता कामां तुम्ही कितें कितें केला ती हांगा मांडली. 1040 crores ची कामां तुम्ही 140 crores ची कामां तुम्ही ऑलमोस्ट केल्ली आसा. तरी पण म्हापशाच्या लोकांमध्ये तुमच्या बद्दल नाराजगीचो सूर आसा. कित्या खातीर? कितें upset despite all these work people in Mapsa are upset with you, they are not happy with your performance. मे बी आमी हाजे पयलीं आमी केन्ना डिक्लेअर करूंक ना. कारण म्हाका हांव जेन्ना सांगता हांव मनीस करपी मनीस आसा. जेन्ना हांव कामां एनावन्स करता म्हाजी जबाबदारी आसता कामां करून घेवपाची. सो घोडेक आमी खंय तरी एनावन्स करूंक ना कारण म्हाका सँक्शन गावल्या उपरांतूच एनावन्स करता. कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर हातीन गावल्या उपरांतूच हांव अनावन्स करता. कारण ती कामां जावंक जाय. हांवें बेश्टें अनावन्स केलें आनी ती कामां जेन्ना जायना तेन्ना लोकांक दिसता की खंय तरी तुमी म्हणटा तशें की लोक बेजार जावंक शकता. आमी प्रॉमीस केल्ले रस्ते जानेवारीन प्रॉमीस केल्ले रस्ते जातले म्हणून इलेक्शना पयलीं. पूण कांय कारणाक इलेक्शन आमचे 2 फावटी कोड लागलो. तशेंच पावस बेगीन लागले. आमची कामां खंय तरी उरली. आतां हो 7वो म्हयनो पावस आजुनूय पडटा. म्हाकाय कामां आमची सगळीं रेडी आसा. कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आसा काम चालू करपाक. फक्त आमकां एक बरेंशें वेदर जर बरें आसलें जाल्यार आमी इमिजिएटली काम चालू करूंक शकता. तेजे नंतर जे लोकांचे एप्रिहेन्शन्स आसा, लोकांक दिसता की कामां जावना, लोक बेजार आसा म्हणटा. तेजे उपरांत जे आसा ते म्हाका दिसता खंय तरी एक इशू सॉल्व जाता. लास्ट 10 to 15 years म्हापशांतल्या डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत फाटीं कित्याक उरला, पांच कित्याक जालें ना? फाटीं उरता म्हटल्यार म्हाका दिसता जितले रिक्वायरमेंट आसा म्हापशान ते सगळे रिक्वायरमेंट फुलफील जाल्या. 1-2 प्रोजेक्ट सोडून म्हाका दिसना खंय तरी आमी फाटीं उरता. वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी ऑफ म्हापसा. नाव विथ इलेक्ट्रिसिटी बिकमिंग अंडरग्राउंड म्हाका दिसता एक पावरा बद्दल आमकां एक स्टेबिलिटी गावतली. मेन रिक्वायरमेंट्स लोकांची कितें आसा अपेक्षा उदीक, लायट आनी बरे रस्ते. दीज आर द 3 मेन इम्पॉर्टंट requirements of the people of Mamsa. And if we are able to provide these 3 major things, म्हाका दिसता
खुबशे लोक खूश आसता खूब पीपल आर हॅपी तुमच्या प्रायोरिटीचेर कला भवन एक आसलें तेजें कितें जालें? कला भवन खंय तरी एक कोर्टान आसा म्हण तें काम उरलां म्हाका खबर आसा ती आमी खूब फॉलोअप केल्ली आमचे मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर ते सुद्दां आमच्या फाटल्यान लागले की बाबा आमी करया 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 40,000 स्क्वेअर मिटर आमी दाखयला आमी खंय प्रपोज करूंक सोदता तो ते आमचे अंडर TCP स्कीम जी आसली आमची तेजे अंडर आमी करपाक आसले सो कोणे तरी NGTन एक मॅटर आसा म्हूण थंय तेजे खातीर ती उरल्या जर ती मॅटर आमकां क्लियरन्स गावता वी वील कंटिन्यू विथ द प्रोसिजर ऑफ द रवींद्र भवन फाल्यां निवडणूक आनी आमकां खबर आसा पॅन्डेमीक आसा सरकारान फूल आपले एक्सपेन्सीस जे आसा ते बरे तरेन वापरपा खातीर तेंच्यांनी सगळे बॅकआउट केले आमचे तार ब्रिज सुद्दां पोरू जावपाक आसले 2020 जावपाक आसले ते कोविडा खातीर खंय तरी तेंच्यांनी बॅकफुटाचेर गेले आनी ते सगळे डायवर्ट केले फॉर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सो तेंची सरकाराची अशी चूक उरली ना द इम्पॉर्टन्स इज टू कीप द पीपल सेफ टू कीप पब्लीक हॅपी टू कीप द पब्लीक वेलफेअर अँड हेल्थ प्रायोरिटी आसली सरकाराची सो दे हॅड डायवर्टेड जशें आमचें सिच्युएशन इम्प्रूव जाता तशेंच आमी जी कामां आमी प्रॉमीस केले लोकां खातीर ती आमी आतां चालू फाल्यां तुमी निवडणूक ते सुद्दां आमी प्रपोजल फाटीं घातलेले आसा की एक रेजर्वर्स बांदचे म्हणून कारण म्हापशाचे कॅपेसिटी जी आसा ते 15 ते 18 MLDचो आसा आमकां खबर आसा की पर्वरीचो जितलो बेगीन प्लांट जालो की आमकां एक रिलीफ जातलें सद्याक हायवेचें काम चालू आसा म्हणून मदीं मदीं उदकाचो एक इशू आसा सो दीस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टंट इशू दॅट हांवें म्हजो ऑलरेडी प्लॅन आसा करपाक दीस इज वन प्रॉमीस दॅट आय कॅन फुलफील लायटी बद्दल वी वील हॅव अ स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी इन म्हापसा सिटी दीस इज माय प्रॉमीस विथ द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग सो उदीक जो आसा तो नेक्स्ट आसा रस्त्या बद्दल सगळे रस्ते आमचे सुंदर जातले तेजे नंतर आमी बाकीचे जे इश्यूज आसा ते आमी फुडें डिक्लेअर करतले एज अ वायस हे GSRTचो वायस प्रेसिडेंट म्हणून जे हे ब्रीज आसा कालबी ब्रीज खोर्जे ब्रीज हेजे मेंटेनन्स आतां पॅन्डेमीक लागून 2 वर्सां रखडला ते केन्ना स्टार्ट करतले तुमी ते कित्याक सारके कलम्यान बीन तेजे मेंटेनन्स जे आसा ते आमचे कडेन एक टायम फ्रेम आसता आमी सुद्दां गोंयभर ते सगळे थ्रू दॅट एजन्सी करचे म्हणून कारण कितें जाता आमी मेंटेनन्सान लक्ष चड घालता आनी आमचे प्रोजेक्ट्स जे आसा तांकां स्टाफ आमचे आसा इंजिनियर आसा आमकां खंय तरी टायम कमी पडटा लक्ष घालपाक सो हे जे आसा ते प्रोसेसान आसा आमी ऑलरेडी बोर्ड मिटींग मांडलेले आसा हेजे बद्दल मेंटेनन्सा बद्दल सो जे मेंटेनन्स आसा ते एज पर रुटीन इलेक्शना पयलीं जातले पण तुमी अंडरग्राउंड केबलिंग परत करूंक सोदता आनी ताका 2 वर्सां लागतलीं म्हणलें मागीर परत केल्ले रस्ते फोडटले 117 crores जे आसा ते आमकां सँक्शन म्हाका दिसता एक 15 दीस पयलीं गावला ते आमी खबर आमकांय खबर नासलें की केन्ना गावतले कारण हे खूब वर्सां जालीं आमी हेजे फाटल्यान लागलेले फायली फाटल्यान सो आयजूच हांगा येवचे पयलीं आमची एक मिटींग आसली विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड PWD डिपार्टमेंट की आमी हे एक्झिक्यूट कशें करतले फुडें कारण तुवें म्हटलां तशें जे डॅमेज जे रोड्स जे आमी रिइन्स्टेट करतात ते डॅमेज करतले काय कशें वयतले फुडें सो हांवें तांकांय सांगलां की बाबा हे फेज वायज तुमी कशें करतले कारण टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इज 70 किलोमिटर्स ऑफ HT हाय टेन्शन टोटल केबल लेंथ 870 किलोमिटर एंड LTचे 103 काय कितें तरी आसा लेंथ ऑफ केबल्स केल्ले रोडच फोडचे ना न्ही बरं खंय आमकां थोडे जाग्यांनी करचे पडटले नॉट ऑल नॉट ऑल कित्याक सगळो जनतेचोच पयसो आसता जाणा खबर आसा म्हाकाय आवडना सरकाराचो पयसो पिड्यार करपाक ते कितले वर्सां आमी भितर जाता जाता. जाता तितले कमी डॅमेज करून आमी हे एक्झिक्यूट करता मग इंटरफियर करता मायकल सद्याक मिनिस्टर आसा तेणे आपूण ओपन दाखोवन दिला की ताका म्हापशान इंट्रस्ट आसा म्हणून आमी सुद्दां एक 8-10 दीस पयलीं आमी सुद्दां एक स्टेटमेंट दिल्लो की तेजो इंट्रस्ट आसूंक शकता कारण ताका सद्याक तो 3 सीटाचे इंट्रस्ट दाखयला घडयेक आनीकूय आसूंक शकता आमकां इलेक्शन लागीं येता म्हणसर आमकां तेन्नाच कळटलें की कितले कॉन्स्टिट्युन्सीन तो ताका इंट्रस्ट आसा सो
हांवें फाटीं म्हटलां पक्षान खंय तरी हेजेर एक्शन घेवंक जाय, कारण हे आतांची खबर न्हू, ही फाटली 2 वर्सां हे चालू आसा. प्रत्येक कावन्सिलर म्हाकाय विचारता, प्रत्येक आमचे कार्यकर्ते आसा ते आमकां विचारता की बाबा हे कित्याक जाता, पक्ष हेजेर एक्शन कित्याक घेयना. आमी सुद्दां भरपूर फावटी पक्षाक सांगला खंय तरी तुमी हेजेर, कारण तो रुलींग MLA आसा, रुलींग MLA आसा आनी सरकारान तो मिनिस्टर आसा. दीस कायंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल. सरकार आनी आमची पार्टी जी आसा ती सारकी डिसिप्लिन पार्टी आसा, एन हे जे घडटा ते आमचे एगेन्स्ट पार्टी प्रिंसिपल्स आसा. सो पक्षान खंय तरी हेजेर सिरियस विचार घेतलो म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा, आनी जाता तितले बेगीन करचें म्हणून हे म्हाकाच डॅमेज जायनाका. हांवें फाटीं सुद्दां सांगलां प्रत्येक 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा म्हापशा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीर मार पडटा. तुम्ही परत सांगून सुद्धा हांव अशें सांगता, कंप्लेन म्हणजे करता पार्टी त्याच्या वांगडा आसा कितें? तेंच्यांनी एक्शन घेवंकूच जाय. केन्ना ते म्हाका आमी रावल्या केन्ना एक्शन घेतले, कारण आमी रावल्यात 2 वर्सां आमी रावल्या. आल्डोना सुद्दां इंटरफिरन्स करता, शोले सुद्दां एक्स MLA थंय बेजार आसा. ना तुम्ही वारंवार परत सांगता की पार्टीक आपणे सांगला, पार्टी सांगू ना आमी, पार्टी बरे एक्शन भशेन घेवची, सांगला आनी कारवाई एग्रेसिव्हूय करची. सांगला. पूण तुमकां कितें दिसता सर की तेचेर एक्शन कित्याक जायना? पार्टी ताका भियाता, आनी अथवा थंय BJPचो दुसरो कोण म्हापशान BJPचो दुसरो कॅन्डिडेट पण बसून करता की आनी ताणें एक तुमकां तेजेर दवरून सद्याक तो प्रेशर टॅक्टिक्स वापरता. घोडेक ताका 2 सीट जायना, पण पार्टी जी आसा ती आमची सेंट्रल कमिटी आसा, नॅशनल कमिटी आसा, ते खंय तरी म्हाका एटलिस्ट एज अ पार्टीचो आमदार, हे जितले पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, आमचे अध्यक्ष आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा, जितले कार्यकर्ता आसा तांकां सगळ्यांक दिसता की खंय तरी हेजेर एक्शन जावंकूच जाय. आनी हांवूय परत मागता, आयज तुमी विचारलें म्हणून हांवूय पार्टी कडल्यान एक्शन, आमच्या अध्यक्षाक हांव परत हे करता, रिक्वेस्ट करता खंय तरी हाजेर लक्ष घालात, जाल्यार एक वेगळे मेसेज वयता भायर. लोकांकूय हे दिसता की आमच्या रिपोर्टरान प्रश्न मांडला तशें की खंय तरी हितून कोणाचो तरी सपोर्ट आसा आनी हालीं ताणें या एक पेपरार तुम्ही कोट दिला. काय limit दिलेले? पॉलिटिक्सान. You have a plan B if suppose something goes wrong. There is no plan B, then nothing will go wrong. I am confident that I am a BJP MLA. I have been with BJP since I got my voting card. I am a BJP member since 2007. So NRI Where is the election question? contest Where is the question of a plan B? तुका कॉन्फिडन्स आहे की बीजेपी तिकट तुका 100% म्हाका आसा. आमी नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आसा मायनॉरिटीचे. आमी हांगा आमदार म्हणून यंगस्ट MLA जावन आसा इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमकां हांगा फाटली 20 वर्सां ही जी सीट आसा ती BJPची आसा, आनी 20 वर्सां ही सीट आमी BJP निवडून हाडटा. विदाउट फेल म्हापशाची सीट जी आसा ती कन्फर्म म्हणून पयलीं आमी एड करताले. +1 म्हापसा स्टार्ट्स विथ BJP स्टार्ट्स इलेक्शन विथ म्हापसा फर्स्ट. दॅट इज द कॉन्फिडन्स ऑफ पीपल इन म्हापसा, दॅट इज द कॉन्फिडन्स ऑफ BJP इन म्हापसा. सो हेजे बद्दल तुमी म्हणटा ते बद्दल म्हाका कांय दुबाव ना की टिकेट कोणाक मेळटली ती टिकेट म्हाकाच वयतली. आय एम कॉन्फिडंट इन टर्म्स ऑफ द टिकेटीचे बद्दल आमी खंयच म्हाका कांयच दुबाव ना की म्हाका गावतले काय, आनी ते जे आसा ते सगळे रुमर्स आसा. खूब ट्राय करता जसो राजकारण टिकेट ना दिवपाची आसली म्हणून अशे खूब न्यूज आसले, पूण आमचें काम, आमचें विजन, आमी मनीस कितें कशें ते पक्षाक खबर आसा. आनी खंय तरी वयरसून डिसिजन जाल्लें की ती टिकेट म्हाका वयची म्हणून. हे फावटी सुद्दां आय एम कॉन्फिडंट की ती टिकेट म्हाकाच वयतली म्हणून. कारण 2 वर्सां जी म्हाका गावलेली आसा, हांव म्हणना की इट इज बीन द बेस्ट 2 years. आय एम नॉट सॅटिस्फायड. फाटीं सुद्दां म्हटलें की आनी कोणें हाडलें की MLA फेल म्हणून. हांवें म्हणूंक ना की प्रेसूय खंय तरी चुकीचे बातमी हाडटा. आय हॅव सेड आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ द टेन्युअर. म्हाका मनान जें आसलें काम करपा खातीर, लोकां खातीर, तें म्हाका खंय तरी करपाक गावना. हांवें तशें म्हटलेलें. आय एम अनहॅपी विथ द सिच्युएशन. वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू वर्क फॉर द पीपल, एंड माय जॉब, म्हजें काम आसा जाता तितली कामां जे आमी लोक सदांच म्हणटा खंय तरी फाटीं. म्हाका दाखोवंक जाय की आमी फुडें आसा म्हणून. ही जी कामां जी मांडल्या आयजचे प्रेस कॉन्फरन्सीस टू शो दॅट
सगळे डिफिकल्टी आसून सुद्धा आमी 140 क्रोजाची कामां करून हाडल्या. 7 क्रोज आसा आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे, इलेक्ट्रिकलाचे आसा 31 लॅक्स, कंपाऊंड वॉलाचे आसा 82 लॅक्स. एज अ बायोमिथेनेशन प्लांट ओवर देयर वर्थ 2.2 crores in that plant itself. पण आपल्या कितलो वेळ लागतलो So 30 तारखेमेरेन सोंपोंक जाय. हय. So we are trying to complete and Before commission the this election. project. Yeah, आता. हां. फुडल्या विकान तेजे इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. आमी फाटीं करपाक आसले ते 2 ऑक्टोबराक आमी ट्राय करता. पूण थोडे डिले आसले म्हणून ते उरले.